Okay, good morning students. So today we shall discuss the part 2 mathematics book, and the topic that we will discuss today is vectors. So tumalke a vector term to already class 9 10 physics pohisa. Jetia vector quantity jetia ami discuss koru vector mane kuntu the quantity that has magnitude plus key direction, right? যোনটো কোয়ান্টিটি ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশন থাকে তাকে আমি কি বলি কম ভেক্টর বলি কম ঠিক আছে ইয়াটো বস্তুটো একে ভেক্টর দ্যাট ইজ the quantity having the magnitude and your direction. Okay, so ইয়াতে তোমালোকে suppose মই যদি কম a b ঠিক আছে a টু মই নাম দিম ইনিশিয়াল পয়েন্ট আৰু b পয়েন্ট টু মই কম টার্মিনাল পয়েন্ট, right? So মই যেতিয়া a পৰা b লে গৈ আছো তো মই কি লিখিব লাগিব ab তাৰপিছত মই কি লিখিম ভেক্টৰৰ সিম্বলটো. So a b ওপৰত মই কি দিছো ভেক্টৰ সিম্বল. এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া চ্যাপ্টাৰ পঢ়িবা এই ভেক্টৰ সিম্বলটো ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে. So etu starting point etu naam hoy initial point aru etu the end point etu naam karone ki hoy terminal point. Okay, so in my theory part I have given types of vectors, right? So first one is your zero vector. So zero vector kak koy a vector whose initial and terminal point coincide is called the zero vector. tamane ki hoy yate start hobo aru yate khatam hobo. তামানে আমি সিম্বলিক্যালি জিরো ভেক্টরটো আমি কেনেকে দেখাম a ভেক্টর. তামানে ইয়াৰ পৰা স্টার্ট হয় বস্তুটো ঘূৰি আহি আকৌ ইয়াতে যদি খতম হয় এই ভেক্টৰটোকে আমি কি বুলি কওঁ জিরো ভেক্টৰ বুলি কওঁ. ঠিক আছে স্টুডেন্টস, নেক্সট হয় ইউনিট ভেক্টৰ. ইউনিট ভেক্টৰ কাক কয় যাৰ ম্যাগনিটিউড 1 হয় তাকে আমি কি কওঁ ইউনিট ভেক্টৰ বুলি কওঁ. Third is co-initial vector. Tamane two or more vectors having the same initial point. Suppose A par start korisu B le goisu jodi moi A par start kori aru ta C point loisu. Suppose etu ko moi terminal point boli kom tetia AB vector aru AC vector dutake ki hobo same initial point ase starting point to A hoise etu karone naam to ki hobo co-initial vectors. Okay, next is collinear vectors. Two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line. That means what? Suppose if you have a vector AB aru molke suppose CB aru suppose tumiwa EF. So CD and EF they are both parallel to what? AB. So therefore we ki ko collinear vectors boli ko. Next is equal vectors. Next ki hai equal vectors. Two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and the same direction regardless of their initial point. tamane meaning to ki hai suppose আমি এটো স্টার্টিং পয়েন্ট হয় এটো আমার খতম হৈছে ঠিক আছে এই ভেক্টৰটোৰ নাম হয় a ভেক্টৰ দিছো ঠিক আছে আৰু এটা ভেক্টৰ এনেকে গৈছে. সো ইনিশিয়াল পয়েন্ট এটা বেলেগ হৈছে কিন্তু ডাইৰেকশনটো আৰু ম্যাগনিটিউড যদি ইকুয়াল হয় তেতিয়া আমি ভেক্টৰটো কি বুলি ক'ব লাগিব equal vectors. Okay, the last is the negative vector. Negative vector mane ki suppose a b etu direction laba jodi moi direction to ebar initial point jodi b loi a le goise etia etu to moi a b kom etu ki hoise b a kintu jodi moi ekalogote likhiba hole moi ki likhibo lagibo AB equal to minus of BA. So magnitude will be same, direction jeta different hoy
তেতিয়া তাকে কি বুলি কয় এটা নেগেটিভ ভেক্টৰ বুলি আমি কওঁ ওকে স্টুডেন্টস the next topic is addition of vectors আমি vectors ৰ কেনেকৈ এড কৰিব ঠিক আছে suppose মই এটা a লৈছো পজিশন a পৰা b লে গৈছো ঠিক আছে b পৰা আকৌ যদি মই c পইণ্ট লৈ গৈছো suppose ইয়াৰ ভেক্টৰ ভ্যালুটো হ'ব a ভেক্টৰ ইয়াৰ ভেক্টৰটো যদি b হয় ডাইৰেকশনটো চাবা ডাইৰেকশনটো মূল হলে নহব যদি এইটো সাইডে গৈছে suppose ইয়াৰ নাম মই দিছো c ভেক্টৰ ডাইৰেকশনটো চাবা a পৰা b লে গৈছে b পৰা c লে গৈছে আৰু a পৰা আকৌ কলে দিছো মই c তো এটো ভেক্টৰ এডিশন কেনেকৈ দেখাম আমি c ভেক্টৰ is equal to a ভেক্টৰ plus b ভেক্টৰ ওকে ডাইৰেকশন টো এনেকৈ বনিব a পৰা b b পৰা c আকৌ a পৰা কি হৈছে c যদি যায় তেতিয়া ডাইৰেকশনৰ এডিশনটো আমি কি লিখিব লাগিব c vector equal to a vector plus b vector this is your addition of your vectors okay next there are some properties okay in vectors so first property is commutative property মানে কি পাইছা নামটো শুনিছা commutative algebra so commutative property কি হয় vector a plus vector b যদি যোগ কৰা will be equal to b plus a okay this is commutative property second one is associative property second is associative property that is a plus যদি তোমালোকে b plus c vector to আবার যোগ কৰি তাৰ পিছত a vector যদি যোগ কৰা will be always equal to a vector plus b vector plus your c vector তাৰ মানে a and b যদি যোগ কৰি তাৰ পিছত c লগত যদি এড কৰা হেতু হ'ব property coming as your associative property okay the third is additive identity so additive identity মানে যিকোনো ভেক্টৰৰ লগত যদি তোমালোকে 0 বেলে এড কৰা তো 0 plus a vector কৰা will be always equal to your a vectors okay these are the properties of vectors in terms of additions right that is commutative associative and additive ঠিক আছে এই তিনটা মনত থাকিব এটো এডিশনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে নেক্সট মনত থবা আৰু এটা পইণ্ট that is unit vector suppose as a single vector যদি দিয়া থাকে a vector ঠিক আছে তাৰমানে তোমালোকে ভেক্টৰ ডাইৰেকশনটো দিয়া লগে গম পাবা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈছে তো ইয়াৰ মই ইউনিট ভেক্টৰ মানে সিম্বল হয় a ভেক্টৰ ওপৰত ক্যাপ এই যে ক্যাপটো যে ইউজ কৰিছো এটোৱে মিনিংটো কি হয় ইউনিট ভেক্টৰ হয় যদি ভেক্টৰটো b হলেদেন তেতিয়া মই b ওপৰত কি দিলোতে ক্যাপটো দিলো এটো ক্যাপ বুলি কয় ঠিক আছে সো দিস ইজ গিভেন ইকুয়াল টু a ভেক্টৰ divided by magnitude of a ঠিক আছে so unit vector is given by this is very important formula to remember so unit vector is given by the vector divided by its magnitude in your upcoming videos we will do some sums then it will be clear okay this is about unit vector next is components of vectors so তোমালোকে দুটা এক্সেসৰ পইছা ইয়াত আমি তিনটা এক্সেস কৰিব লাগিব that is x y আৰু z okay x axis পইছা আৰু y axis পইছা ইয়াত আমি তিনটা এক্সেস কৰিব লাগিব that is x y আৰু z আৰু ইয়াত আমি 0,0,0 এর কাৰণে লিখিছো কাৰণ 0 মানে x কোঅৰ্ডিনেট সেকেন্ড টু y কোঅৰ্ডিনেটৰ কাৰণে আৰু থাৰ্ড টু কি হ'ব z কোঅৰ্ডিনেটৰ কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা
প্ৰত্যেকটোৰ এক্সিছৰ নিজৰ নিজৰ ইউনিট ভেক্টৰছ আছে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল x ৰ কাৰণে ইউনিট ভেক্টৰ কি হ'ব I কেপ ওকে j এটো y এক্সিছৰ কাৰণে হলে কি হ'ব j কেপ আৰু k z ৰ কাৰণে হলে কি হ'ব ইউনিট ভেক্টৰ k মনত থবা কি কলো x এক্সিছৰ কাৰণে ইউনিট ভেক্টৰ I কেপ হ'ব y এক্সিছৰ কাৰণে j কেপ আৰু z এক্সিছৰ কাৰণে k কেপ okay so these are the three important components of vectors so eto bostu monot thobo lagibo tomalage change koribo nora x er karone I y karone j aru z er karone ki hobo k thik ase students ite so next ami suppose moi jodi eto a point lo eto suppose moi eta b point lolu aru suppose yat moi eta c point lolu so can you tell me what will be the value of this axis so yate tomare ki hobo x, 0, ki likhima 0 karon yat kono y aru z er axis er value na x, 0, 0 thik teneke b kane ki hobo 0 y ki hobo 0 eto bose nika keneke coordinate likhisu c kane ki hobo 0 0 aru ki hobo z eto ki hoise a b aru c nijor nijor axis suppose jodi moi eta d suppose যদি মই তোমাক কওঁ যে d এটা কোঅৰ্ডিনেট আছে তো ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ ভ্যালু কোঅৰ্ডিনেটস খিনি কেনেকৈ লিখিবা তো ইয়াতে তোমাক মনত থবা x আৰু y যেহেতু xy প্লেনত আছে তো আমি কি লিখিব লাগিব x y আৰু z টো যেহেতু নাই সেইটো কাৰণে আমি কি দিব লাগিব 0 ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ e যদি কওঁ তেতিয়া কি হ'ব 0 y আৰু কি হ'ব z আৰু ইয়াত যদি প্লেনটো দিয়া তেতিয়া হলে কি হ'ব f to মই লিখে x 0 আৰু কি হ'ব z কিন্তু এটো ডায়াগ্ৰামটো কেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু এনেকুৱা এটা পইণ্ট আছে য'ত x y z গোটেইকেইটা থাকিব সেইটো বস্তু মানে কোপৰা হ'ব এনেকুৱা ওপৰলৈ আহিব বাহিৰলৈ ওলোৱা ঠিক আছে এইটো বস্তু মই তোমালোকক দেখাব পৰা কিন্তু এনেকুৱা যদি ডায়াগ্ৰামটো চোৱা 3D ডায়াগ্ৰাম যেটো হয় সো এইটো বস্তু যদি তোমাৰ এনেকৈ যদি আগলৈ এটা কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস আদি আছে সেই কোঅৰ্ডিনেটৰ ভ্যালু x y আৰু z হ'ব তাত মানে x ৰ কোঅৰ্ডিনেট থাকিব y কোঅৰ্ডিনেট থাকিব আৰু কি হ'ব z কোঅৰ্ডিনেট so these are the very important components in terms of your vectors to remember okay so next question is also find the unit vector of a cap equal to a vector equal to 2 I cap plus 3 j cap plus k cap right eto jodi ami unit vector so formula to ki asle a vector equal to a cap equal to a vector upon right so a vector jaga tumale ki put koriba 2 I cap plus 3 j cap plus k cap divided by the magnitude to ami kenake dekham root over likhi yar coefficient to likhi bole that is 2 square 3 square and 1 square tamne kiman hobo 2 I cap plus 3 j cap plus k cap divided by root over kiman hobo root over 4 plus 9 plus 1 that is root 14 root over 14 tar pisot tumalke separate kori LCM to likhi diba plus 3 by root 14 j cap plus 1 upon root 14 k cap so in this way we write the unit vector that is unit vector along this given vector ki hobo 2 upon root 14 I cap plus 3 by root 14 j cap plus 1 by root 14 k cap that's it so it was unit vectors okay suppose look at this question one of the called find the vector in the direction of a cap equal to I minus 2 j cap and magnitude 7 units কি কৈছে এটা ভেক্টৰ ওলাব দিছে কোন ফলে গৈ আছে কোনটো ডাইৰেকশনত গৈ আছে এটো ডাইৰেকশনত গৈ আছে কিন্তু ম্যাগনিটিউড কিমান আছে বুলি কৈছে 7 ইউনিটস সো এটো আমি কেনেকৈ কোৱেশ্চনটো কৰিম
So প্ৰথমতে তোমালোকে ইউনিট ভেক্টৰটো ওলাই ল'বা so a vector equal to দিয়া আছে I cap minus 2 j cap so first find the unit vector of this particular vector upon root over 1 square plus 2 square that is I cap plus 2 j cap upon root 5 right কিন্তু তোমালোকক কি কৈছে ম্যাগনিটিউড দিছে রাইট তো ম্যাগনিটিউড বুলি কলে আমি কি কৰিব লাগিব I minus right I minus তো তোমালোকক ম্যাগনিটিউড কিমান আছে 7 ইউনিটস মানে কি কৰিব লাগিব হে ম্যাগনিটিউডৰ লগত 7 ৰ সৈতে ডিভাইড কৰিব মানে কি আনসাৰ 7 I cap upon root 5 minus 30 j cap upon root so this will be the answer of this question. So let us do one more question regarding the unit vector sum. So here tumaloke swa find the unit vector in the direction of the sum of the vectors a and b. Tamane ki kobo dise eta unit vector ulabo dise kuntu direction e ulabo dise sum of the vectors. Tamane individually juntu ta vectors dia ase he vectors are ami sum kori juntu third vector pam tare ki kobo dise unit vector to ulabo dise. Question বুজি পাইছা তো মই এটা কাম কৰো থার্ড ভেক্টৰটো মই c ভেক্টৰ বুলি লিখি দিও তাৰ পিছত মই কি কৰিম a আৰু b ভেক্টৰটো মই যোগ কৰি দিম সো কি হ'ব 2 + 2 4 I + 2 + 1 হলে 3j -5 + 3 হলে -2b সো c ভেক্টৰটো আমি এটো পালো তো এই পার্টিকুলার c ভেক্টৰ আমি কি উলাব লাগিব ইউনিট ভেক্টৰটো উলাব আছে তাৰমানে আমি সিম্বলিকলি কি দেখাব লাগিব c cap c cap মানে কি c vector upon magnitude of c so c vector 4 I cap plus 3 j cap minus 2 k cap upon root over 4 square plus 3 square plus minus 2 whole square ठीक है so answer here होगा 4 I cap plus 3 j cap minus 2 k cap upon 4 4 16 9 আৰু 4 ओके एটো তোমালকে সেপারেট কৰি দিবা তাহলে आंसर হ'ব 4/29 I cap plus 3/29 j cap minus 2/29 k cap so this is the unit vector along the direction of sum of the vectors okay so in this way we try to do the sums related to your unit vectors.